तो अभी हम लोग यहाँ पर उतरे हैं और यहाँ से सामने में पहाड़ है। ये पहाड़ का नाम है तपोवन पहाड़ और ये थोड़ा सा पैदल हम लोग को जाना पड़ेगा। फिर पहाड़ के ऊंचाई में एक मंदिर भी है, उसका भी दर्शन करेंगे हम लोग। तो अभी सब लोग उतर रहे हैं यहाँ पर और धीरे धीरे अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये शायद एक हाईवे है यहाँ का। तो हेलो दोस्तों, अभी ये जो मेन जो मंदिर पहाड़ी का जो हनुमान मंदिर है वो ये जगह है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर थोड़ा बहुत गुफा, छोटा गुफा है, उसके अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ है। तो मैं यहीं से थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को दिखा दिया। और ये पूरा पहाड़ी मंदिर जितना भी है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दिया। यहीं पर सीता जी ने तप किए थे और यहाँ पर एक आश्रम है छोटा सा, उसमें गुरु जी यहाँ पर थे। तो ये पूरा वीडियो में दिखा दिया। तो अभी यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे और नीचे में जाते हुए आप लोगों को सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पहला नासिक, नासिक जहाँ सुर्फनखा की नाक काटी इसलिए नासिक हो। और दूसरा आपका हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। और तीसरा आपका बोध गया बिहार, जहाँ सीता मैया फाल्गु नदी में ससुर की पिंडदान की। अच्छा। और ये चौथा रावणेश्वर वैद्यनाथ तपोवन। यहाँ रावण तपस्या करने के लिए आए थे। उसके बाद नीचे जो देखे बाबा बालानंद ब्रह्मचारी जी आए थे। उसके बाद मोहनानंद ब्रह्मचारी जी आए थे। उसके बाद जो यहाँ फर्स्ट पूजा की थी वो एक बंगाली थी जिनकी नाम थी चारों शिलादासी घोष, कलकत्ता की रहने वाली। अच्छा। तो 4 तपोवन, 4 साधक आए थे। तो एक जगह दीजिए मिला करके। तो 4 तपोवन का मतलब हुआ यहाँ रावण आए थे तपस्या करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए। दूसरी बार, पहली बार उन्होंने शव देवताओं को बंदी बना करके रखे हुए थे, इसलिए कि हम क्या करें ना करें और ताकि सारी सृष्टि पर मेरी राज चले। इसलिए सब देवताओं को बंदी बना करके रखे हुए थे। उससे सवाल किए, हे देवतागण आप हमें बताएं कि हम क्या करें कि सारी सृष्टि पर मेरी राज चले। बोला इसके लिए आपको तपस्या कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे कारण है, इसके पहले हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ तपस्या पूर्ण होगा। छोड़ देंगे। तो जितना देवतागण था उसके साथ छल किया था, उसको देवता को छुड़ाना था। देवता को छुड़ाना था। भैया 10 रुपया आप लोग दे दीजिए। बोले तो इसलिए उसके साथ छलना किया था। 10 रुपया मेरे पास नहीं है, दे रहे हैं। तो छुड़ाना था, इसलिए बोला तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ। और इस बीच हम लोगों को छोड़ दिया। कैलाश पर्वत पर चले गए, विशाल तपस्या में लग गए। जब तपस्या में लग गए तो शिव खुश हो गए। बोला बोलो रावण क्या चाहिए तुम्हें? बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपको ही चाहिए, हम आपको लेके जाएंगे। बोला तथा चला जाए, लेकिन तुम हमको यहाँ से लेके जाएगा तो कहाँ, जहाँ पे रखेगा? भैया 10 रुपया आपको इसको दे दीजिए। यहाँ जहाँ पे आप हमको रखिएगा हम वहीं रह जाएंगे, समझे कि नहीं? जहाँ हमें रखेंगे आप वहीं हम रह जाएंगे। बोला आपको कहीं नहीं। जैसे वहां से लेकर के शिव को चले, रास्ते में उसको लघु शंका पेशाब लग गया। वहीं बीच में एक जो वहां से शिव को जो कैलाश पर्वत से लिए, भैया पैसा हमको नहीं मिला है, 10 रुपया दिए ना, हमको नहीं मिला फोटो का पैसा, 1 पैसा नहीं मिला है। ठीक वैसा नहीं होता है सर, जो लोग करता है हम लोग नहीं करते। ठीक है। तो वहां से जब वो चले, जब वहां चले गए ना तपस्या करने के लिए, तो तपस्या उसका पूर्ण हो गया और शिव खुश हो गए। बोला बोलो रावण तुम्हें क्या चाहिए? बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपको चाहिए, हम आपको यहाँ से लंका ले जाएंगे और वहां आपके माध्यम से सारी सृष्टि पर राज करेंगे। ठीक है? बोला ठीक है, परंतु तुम हमको जहाँ पे रखेगा हम वहीं रह जाएंगे। बोला हम आपको कहीं रखेंगे बाबा नहीं, हम आपको लेने आए हैं, लंका ले जाएंगे। बोला तथा, लेकिन रखोगे तो वहीं रहेंगे। ठीक है। वहां से जैसे उसको शिव को लिया हाथ में तो वो पत्थर हो गए, शिवलिंग हो गए। और वो बाबा अंतर्ध्यान हो गए और वो चले आए बाबा बैद्यनाथ धाम, बंगाली में कहते हैं रखाल। ठीक है। वो तो यहाँ गाय चराने लगे और उधर से जब रावण आए तो उसको लघु शंका पेशाब लग गया। तो वो बाबा को बोलते हैं थोड़ी देर के लिए आप ये शिवलिंग को हाथ में रखिए, हमको लघु शंका लगी हुई है, लघु शंका के लिए होता है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। मेरी गाय इधर उधर चली जावे तो আমরা কি করব, আমি লেট করতে পারবো না বাবা, আমরা গরু পালিয়ে যাবে তো আমি এত লেট করব না। রাবণ বলছে আমরাও লেট করব না, আমি যাব শুধু হিসাব করব আর আসবো। তো ঠিক আছে, এত বলে ওটা শিবটা যেটা ছিল রাখালগুলোর হাতে দিয়ে দিল, যেটার নাম ছিল
बैजू। আচ্ছা, যাদের নাম बैजू, बैजू, সেই জন্য হয়ে গেল बैजनाथ धाम। बैजनाथ। আচ্ছা, ওখানটা হাত দেওয়ার পর উনি 4 কদম রাখলো, পিসাব করতে গেল এখানে 4 কদম 4 কিলোমিটার হলো বাবা ধামে 4 4 কিলোমিটার। কিলোমিটার। পিসাব করতে বসলো, একটা নদীর মতন বিশাল নদী চলে গেল, যাদের নাম আছে হেরলাজি। আচ্ছা, হেরলাজি, हेलो जी। হ্যাঁ। পিসাব যখনই করলো জোরির মতন নদীর মতন চলে গেল, পিসাব বন্ধ হতে লাগলো না। যখন পিসাব বন্ধ হতে লাগলো না তখনই এটা কি করলো, শিবটা স্বয়ং শম্ভু ওদের সাথ চালনা করেছিল, মানে শিবটা মাটির মধ্যে রেখে দিল। তখনই রাবণটা পিসাবটা বন্ধ হয়ে বন্ধ গেল। হয়ে গেল। যখন রাবণের পিসাবটা বন্ধ হয়ে গেল, উনি আসে দেখেছে শিবকে মাটির মধ্যে রাখানো আছে, ওকে তুলতে চালো না। রাবণ, তোমায় এরকম করবে না, তুমি মহান পণ্ডিত আছে, তুমি আমাকে হাত দিবে না। তুমি পিসাব লঘুশঙ্কা করেছে, আগে তুমি হাতের মধ্যে জলটা নিন, তারপরে আমাকে হাত দিবে, ঠিক আছে? এরকম তুমি হাত দিবে। বললে বাবা আমার গলতি হয়েছে, আমি কি করবো? এখানে জল নাই, ওখানে বাবা ধাম যাচ্ছেন, এখানে একটু শিবগঙ্গা আছে, হ্যাঁ, শিবগঙ্গা আছে একটা। ওখানে মুখাতে বার করলো, হ্যাঁ, শিবগঙ্গা প্রবাহিত, হাতে জল দিল, হ্যাঁ। फिर শিবকে তুলতে চালো, বলে তোমাকে আগেই বলি। বাবা কি গলতি হয়ে গেল, আমি কি করবো? বলে তুমি তপবন চলে যাও, এখানে একটা আছে তপবন, ওখানে তপস্যা করো। আচ্ছা, ওখানে যদি তোমার তপস্যাটা পূর্ণ হলে তাহলে আমাকে লঙ্কা নিয়ে চলে যাবেন। বলে ঠিক আছে। তখন এখানে তপবনে তপস্যা করতে এসেছিল, তখন সেই জন্য এদের নাম হলো তপবন। তপবন। যখন রাবণ এখানে তপস্যা করতে বসে গেল, সব দেবতাটা হালচাল হয়ে গেল, বললো রাবণ বড়া যদি মায়াবী আছে, যখনই এদের তপস্যাটা এখানে পূর্ণ হয়ে যাবে, শিবকে লঙ্কা নিয়ে চলে যাবে, ভারতবর্ষের লোক পুজো দিতে পারবে। তো শিবটা যেটা 11वां রূপ, যেটা 11वां রূপ আছে, হ্যাঁ, 11वां রূপ, 11 বলে আমরা, 11वां রূপ আছে ও হনুমান, যাকে বলে রুদ্র রুদ্র अवतार। अवतार। হ্যাঁ, সব দেবতাটা মিশিয়ে হনুমানকে এখানে পাঠালো। হনুমান তুমি যান, শীঘ্র রাবণের তপস্যাটা খণ্ড বিখণ্ড করে নেন, তো অনর্থ বলো না, এটা আমি করবো না। হ্যাঁ, বলে না করলে তাহলে তো অনর্থ হয়ে যাবে। তখনই হনুমান এখানে আসলো, আর রাবণ তপস্যাটা আপনার গদার গর্জনা শক্তিতে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে দিল। রাবণ এখানে পালিয়ে চলে গেল। তখনই চারু তপবন আপনারা ভ্রমণ করতে সীতা চলেছিল, শ্বশুরের পিণ্ডদান দিতে গিয়েছিল, এ তপবন হতে হয়ে যাইছিল। আচ্ছা, তখনই এ তপবন হতে গিয়েছিল, তখনই এখানে হনুমান সে মুলাকাত হলো। তখন সীতা পুছেছেন, হে হনুমান তুমি এখানে রাবণের তপস্যাটা খণ্ড বিখণ্ড করছেন, হনুমান বলছে মাতা তুমি তো অন্তরে আমি সতী সাবিত্রী দুর্গ সব কিছু আপনি আছে, আমাকে কি বলেছে? কাল লোক আসবে তো কি করে জানবো এদের নাম তপবন। তখন বললেন মাতা জয় শ্রীরাম বলে এ কেড়ে আঙুলকে দাগ দিল। তখন এ কেড়ে আঙুল দিয়ে জয় শ্রীরাম বলে 11 বার দাগ দিল। মাঝখানে সীতাকে হনুমানজি দর্শন দিল, তখন সীতাকে আশীর্বাদ দিল যে হনুমান যেখানে কষ্ট এখানে যেই লোক আসবে ওদের তখন একটা বাঙালি ছিল, যাদের নাম ছিল চারুশীলা দাসী ঘোষ, কলকাতা রানী ছিল। ওটে 4টা মেয়ে ছিল, ছেলে ছিল না। তখন ফার্স্ট পুজো দিতে এখানে উনি যখন ঘুরতে আসলো, তখন মন্দির দেখলো, তখন উনি মানুষ করলো, বাবা আমাকে 7টা মেয়ে আছে, ছেলে আছে না, যদি আমাকে একটা ছেলে হয়ে যায়, এখানে একটা বিশাল সব মন্দির বানাবো, আর হর জায়গা আমি সিঁড়ি বানিয়ে দেবো। তখন রানী को স্বপ্ন হলো, জান রানী তাকে একটা ছেলে হবে। রানী যখন 55 বছর হলো, একটা ছেলে হলো। রানী এখানে সিঁড়ি বানাতে আরম্ভ করলো, পাথর পড়তে স্টার্ট করলো। তখন রানীকে স্বপ্ন হলো, রানী তুমি যার যার পাথরে সীতা রাম হনুমানকে পাপ পড়েছো, পাথরে নষ্ট করবে না, তার ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাবে। বললে বাবা আমার মনস্কামনাটা পূর্ণ হয়েছে, আমি কি করবো? বলে যেখানে আমরা ট্রাস্ট চলে, আমার ট্রাস্ট চলে, তখন তুমি চলে যাও। এখান দিয়ে পিছনে যাবেন, একটা মন্দির বানানো করছে, তখন 9 লক্ষা। আচ্ছা, 9 লক্ষা গদি ভদ্র মহিলাটা গদি নিয়ে বসানো আছে, কোলে নিয়ে, যাদের নাম আছে চারুশীলা দাসী ঘোষ, আর ওদের নাম আছে যুগল। ওটা যুগল আছে, ওখানে ওনাকে ফার্স্ট মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে। তারপরে লোকটা অনেক লোক যায় ওখানে মনস্কামনা করে, শনিবার মঙ্গলবার को ওখানে অনেক ভিড় হয়। কিন্তু আপনারা গেলেন না, মন্দির ওখানে লিখানো আছে, দেখেন না জানে কার রাস্তা ওখানে আছে। এটাই আছে এখানকার ঘটনা। শনিবার মঙ্গলবার এখানে অনেক ভিড় হয়, ফ্ল্যাগ পাতা লাগানো যায়, ঘি সিঁদুরের লেপ লাগে। হ্যাঁ, শনিবার মঙ্গলবার के भव्य कार्यक्रम হয়। আর ভব্য আর একটা যেটা হয় সেটা চৈত্র মাস, বছরে 3 বার হয়, মকর সংক্রান্তি, দুর্গা পূজা, চৈত্র মাস। हनुमान तो संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु और আপনি যদি না বলতে পারবে, আর যে हमारी मर्जी तुम्हारी বলে মনস করতে পারেন, মাতা পিতাকে বলতে পারেন, আর আপনি জানতে পারেন। 105 দিন আমি কি 3.5 মাস যাবেন। একটা কথাটা দেখেন, কেউ কিছু দান দিয়েছে, কেউ ঘন্টি দিয়েছে, কেউ দাদা দিয়েছে, এরকম দানটা দিয়েছে। এখানটাই ঘটনা। আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো, আপনি আমাকে সব ডিটেলসটা বললেন। ঠিক আছে, আপনার বাড়ি এখানে? আমরা বাড়ি এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।